মাদারিহাট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ লিম্বুকে পরিবর্তন করা না হলে সাংসদ মনোজ টিগ্গার বাড়ি ঘেরাও করবেন বীরপাড়া মাদারিহাটের বিজেপি কর্মীরা। এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বীরপাড়ার বিজেপি কর্মী থিম্পু ওরাও। মাদারিহাটে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। দলের অধিকাংশ নেতাকর্মীরা লক্ষণ লিম্বুকে প্রার্থী হিসেবে মানতে নারাজ। उराव मोड़ा रहा मेज ये सब जो आदिवासी में आता है ये एसटी ओरिजिनल है, मेरा पास उसका कॉपी है। तो ओरिजिनल आज रिजर्व सीट हम लोग यहाँ एसटी कम्युनिटी आदिवासी ब्लैक ट्राइब हम लोग यहाँ 65 से 70% है। हम लोग का रिजर्व सीट को आज दार्जिलिंग से कोई गोरखालैंड का दलाल आके वो मदारी का फैसला करेगा, हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग कोई बूथ नहीं लगाएंगे, पोलिंग में भी नहीं जाएंगे, वोट होने नहीं देंगे। किसी बीजेपी का अगर माई का लाल में दम है तो जयबीर पड़ा नादी पार होके दिखाए, मैं रोकूंगा नादी में। साला हम लोग इतना देर जानी छुआ बाल बच्चा छोड़ के हम लोग पार्टी हम लोग हमिन कर ले आई साइकिल माने पैसा का लालच में दूसरा का टिकट दे भाई। हमारा आदिवासी का रिजर्व सीट किंतु खतरा में है। मोए हम जितना भी कालचिनी में हमारा आदिवासी है, हमारे मादरी में जितना आदिवासी है, नागरागढ़ में जितना आदिवासी है, माल बाजार में जितना आदिवासी है, कुमारग्राम में जितना आदिवासी है, मैं सबका से जोहार जनाते हुए निवेदन करो। बीजेपी किंतु खेला करा थे ये शायर कर नाम में भी खेला कह रहे। हमारा आदिवासी चाय बगान में रहे कलमन के 8 अंडर 8 जोड़ी किसान कह रहे इका ड्राइवर किंतु केली हुई ऐसी सवाल के करा थे, कोई नहीं करा था। से लगे ये टिकट कर ली के जे बात चाहिए ये टिकट अगर यदि चेंज नहीं हुई तो कुछ भी हो। গতকাল তার নাম বিজেপি প্রার্থী তালিকায় প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে বিক্ষোভ শুরু হয় মাদারিহাটে। এই বিক্ষোভের আজ এসে পড়েছে বীরপাড়ায়। শুক্রবার বীরপাড়ায় দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিজেপি কর্মীরা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে মাদারিহাট বীরপাড়া কেন্দ্রে। আলিপুরদুয়ার বিধানসভাতেও চলছে বিক্ষোভ। মাদারিহাট কেন্দ্রের জন্য বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লক্ষণ লিম্বুর নাম ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে অসন্তোষের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বিক্ষুব্ধ কর্মীদের দাবি অবলম্বে লক্ষণ লিম্বুর প্রার্থীপদ বাতিল করে এমন একজনকে মনোনয়ন দিতে হবে যিনি দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই দাবি না মানা হলে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। এদিন বীরপাড়ার দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে কর্মীরা স্লোগান তোলেন, পরে কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। আলিপুরদুয়ার থেকে অনন্যাদের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।